नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुच्ची मु विरंची 10 दिन धरी विश्वर नजर भी गोटे घटना उपरे ता होची रूसिया और यूक्रेन मध्य जो युद्ध गोटे पर गोटे सहर को रूसियार सेना मैंने अख्तियार कर चलती प्रबल गुड़गोला वर्षण चली सारा विश्वर नजर बर्तमान रूसिया और यूक्रेन उपरे जिते संभव चेष्टा कले युद्ध में विराम लगी पारुनी रूसिया अधिक अधिक आक्रमणात्मक होची आउ यूक्रेन मध्य बसता स्वीकार करने प्रस्तुत ना या मध्य सारा विश्व समुदाय यहाँ नहीं बार बार चिंता करुँच यूएनओ बार बार बैठक करुच्ची अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मैंने चाप प्रयोग करुँच भारतर स्टाण्ड को लेकिन बहुत चर्चा चली कारण आ मध्य जेतोटी बैठक है यूएनएर ता मध्य भारत संपूर्ण भाव में एथुर निरपेक्ष रोचे कौन हस्तक्षेप करूनी अमेरिकार घन घन चाप रोचे किंतु तारी मध्य सबुठ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची भारतर 20,000 अधिक छात्र छात्री यूक्रेन फसिक अच्छा से सुरक्षित भाव में देश को फेर आने हूँ भारत प्राथमिकता आउ नहीं बर्तमान सारा विश्व में चर्चा लगी रही ए पर्यंत 10,000 अधिक छात्र छात्री सुरक्षित भाव में भारत को फेरी आसिले 4 जन केन्द्र मंत्री बर्तमान सेठारे रहीकि सब कथा को अनुध्यान करुँच मो पाने केमी आसवे से चर्चा करुँच आउ भारतर ये जो वैदेशिक कूटनीति को लेकिन सारा विश्व में बर्तमान चर्चा या आज आम प्रसंग अच्छी जो ऑपरेशन गंगा और भारतर सफल कूटनीति आ ये प्रसंग आलोचना करने आम सहित अच्छा प्रोफेसर अमरेश्वर मिश्र वरिष्ठ राजनीति विज्ञानी डॉक्टर प्रीति साहू अर्थनीति विशारद राजाराम शतपथी वरिष्ठ सांबादिक तथा स्तंभकार मु समस्त स्वागत करुच्ची आज प्रसंग अच्छे ऑपरेशन गंगा और भारतर सफल कूटनीति मु आलोचना आरंभ करी श्रीयुक्त राजाराम शतपथी पाखु श्रीयुक्त शतपथी आम जी देखती ये 10 दिन धरिकी सारा विश्व बर्तमान गोटे कथा पर समस्ते मग्न अच्छा चिंतित अच्छा भय और आशंका भितर समस्ते दिन काटुंट कौन मुहूर्त भी किसी भी घटीपे प्रति मुहूर्त रूसिया यूक्रेन उपर आक्रमण अधिक अधिक करुच्ची 8-10टी सहर को बर्तमान अख्तियार करने को बसला ध्वंसस्तूप पलटि गला विश्व समुदाय जिते चेष्टा कर पारुनी या मध्य परमाणु आक्रमण धमक मझे मझे आसुची किंतु ता मध्य दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग समस्त को अधिक चकित करिछि भारतर भूमिका को लेकिन कारण अद्यावधि भारत निरपेक्षता अवलंबन करिछि 20,000 छात्र छात्री को सुरक्षित भाव में ऑपरेशन गंगा माध्यम देश को फेर आने चेष्टा करुच्ची आपण जो सामग्रिक भाव में 10 दिन युद्ध भारतर कूटनीति आउ ऑपरेशन गंगा को जदि विचार करती कौन कह चाहते देखो समुदाय ए घटनार प्रसंग आमर आज जहाँ आलोचन जना पड़ुची सी हूँ ये युद्ध कहीं दुईटाक देश भितर चलती अच्छा एक दुई रे भारत ये युद्ध बाबद कौन कौन यूनाइटेड नेशन ने एत थर आलोचना है यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल आलोचना है यूनाइटेड नेशन आणविक संस्था जो अच्छी से आलोचना है भारत सबु बेले एथरे कौन मत न दे अनुपस्थित रोचे यार कारण भी कौन हो पारे तृतीय कथा है जे भारतर जो प्राय 20,000 रु अधिक स्टूडेंट्स यूक्रेन में पाठ पढ़ुंट बर्तमान जेहेतु रशिया और यूक्रेन भितर घमाघोट लड़ाई चली घर बाहर कष्ट हो जाऊँगी रूम रे रहिबा कष्ट हो जाऊँगी बंकर रे रहिबा छड़ा उपाय किसी ना खाया पीया किसी मिलूनी से पुणी बरफ पड़ुची बहुत जगह गरम पानी मिलूनी तेणु एमती परिस्थिति भारत वर्तमान से देश में फसी जाइथिबा सब भारतीय मानकू सब छात्र छात्री मानकू आणुची ये हूँ तीनोटी प्रसंग निश्चित प्रथम कथा मुझे आपन प्रश्न उत्तर दूसरी भारत जो स्टैंड नहीं भारत जो निष्पत्ति होती जे आम अनुपस्थित रहिलु एवं भारत एक कही आमर अनुपस्थित रहिबाटा कौन निर्दिष्ट देश को समर्थन बोली कहीं भाविया उचित नुहे अच्छा आमर अनुपस्थित रहिबा सहित भारत एक कैटेगोरिकली कही यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल रे कही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे कही जे भारत सबु बेले एई नीति आपणी आछि जे कौन सी समस्या दुनिया रे नाही जहाँ आलोचना माध्यम समाधान न होई परिबो एवं आमे सेहि लगी बारंबार कहूछु भारत सरकार कहिसंती जे दुई पक्ष टेबुल ऊपर बसिकी मो चाहिए आगे कथबार्ता करंतु कौन से समस्या से समाधान बाट निश्चय बाहर किंतु आलोचना तो 3 थर भितर नहीं जो आलोचना है यूक्रेन और रशिया भितर आप जहाँ कहते सेटा है
କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟା नो फ्लाई जोन କରିଡର ସେଠି କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସିଭିଲିଆନ୍ସ ଲୋକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ହଁ। ରଷିଆ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ ଏବଂ ଯଦି ବା ଆକୁ କେହି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଶୁଭିଲାନି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ ଭାରତ ପରୋକ୍ଷରେ ରଷିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆମେ ରଷିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେରିକା ବି ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ 1947 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେ ଯାହା ଚୀନ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ସହିତ ଦିଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ତା ବାଦେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଦିନଠୁ ସେ 47ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ ଆମେ ଆସିକିରି ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିକିରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ କିଏ ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କିଏ ଆମକୁ ବିପଦ ଆହା ବୋଲି କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତାର ସହାୟତା କେବଳ ବଢ଼େଇଛି ସେତିକି ନୁହେଁ ରୁଷିଆ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିସିଆ ଆସିକିରି ସେଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚଲେଇଲେ ସବୁ କାଶ୍ମୀରଟାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କୋଉଠିକାର ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସବୁ ଆମେରିକାନ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଆମେ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ତାରିଖ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଯାଇକିରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ତମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଭଲ କଥା ସେ ତ ଶତପଥୀ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେରିକା ବାରବାର ଭାରତକୁ Naturally. ସନ୍ଦେହ ବି କରୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ଏବଂ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକ ହଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ଏକଡେ ଚୀନ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା। ଆମ ବର୍ଡରରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଚୀନ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଛି। ଆମକୁ ଆମେରିକା କେବେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଯାହା କିଣି ବରଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରୁଷିଆ ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ସମୟରେ ସବୁ କଥା ସବୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଶତପଥୀ ମୁଁ ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅମରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଯଦି ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ ତା ସହିତ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିପଦରେ କେବଳ ରୁଷିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନରେ କାହାକୁ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିନି କାରଣ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମେରିକା ସହିତ ବୈଠକ ହେଉଛି ଆପାତତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଏକଥା ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ୟୁକ୍ରେନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଶତପଥୀ ସହିତ ମିଶ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଚ୍ଛା ତା ଦେହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେ ନାହିଁ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ବି ପକେଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଘ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଚାହେଁ ସମସ୍ତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉନ୍ନତି ହେବ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହେବ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ହେବ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆମର ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜନୀତି ଏଭଳି ହେବ ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚଳିବ ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ସିନା ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଆମର ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ରାଜାରାମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ରୁଷିଆ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ନାଇଁ ସେ ତ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ କଥା ସହିତ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ରପଟ ଯାହା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷିଆର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥିତି
ସେଠି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ବସିଛି କାରଣ ଆମେରିକା ବାରବାର କହୁଛି ଆମେରିକା ଯେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ସେ ଭାରତ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କରୁ କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଯେତେଟି ବୈଠକ ହେଲାଣି ଭାରତ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛି। ନାଇଁ ଭାରତ ଦୂରେଇ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସମ୍ବଳ ବିଶେଷ ନାହିଁ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତ କ'ଣ କିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ ତମେ ଆମକୁ ନ ଦେବ ଆମେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମେ ଆମର ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗେଇବୁ ତେଣୁ ଭାରତ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନି। ଓକେ ସେ ତ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରୁଷର ଅତୀତର ସାହାଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ନା 20,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ସାହୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ। ପ୍ରୀତି ସାହୁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ରାଜାରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ 1947 ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ରଷିଆର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବା ସହଯୋଗ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଆମେ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଜନମାନସର ନଷ୍ଟ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେଠି ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଲାନବିଶ ମଡେଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ 5-year ପ୍ଲାନରେ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁକରି ରଷିଆ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ସେଟା ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ସୁପର ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟସ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଭାରତ ତା ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବା 5.5% ପାଖାପାଖି ଆମର ସେଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରଷିଆକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର କଥା ଦେଖିବେ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ 6.5 ମିଲିୟନ ମାନେ 65 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଷିଆ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡକୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଅଏଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି କହିବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ 17% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କହିବେ ଯେ ଗହମ ଯୋଉଟା ହ୍ୱିଟ୍ କଥା କହିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ପ୍ରାୟତଃ 29% ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ତାର 29% ମାନେ 1/3 ମାନେ 1/3 ପାଖାପାଖି 30% ପାଖାପାଖି ତାମାନେ 1/3 ପାଖାପାଖି ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରାୟତଃ 17% ପାଖାପାଖି ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଟା ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲଟା ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ମିଶିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ 80% ପାଖାପାଖି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି। ତା ଭିତରୁ ୟୁକ୍ରେନ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 50% ପାଖାପାଖି ୟୁକ୍ରେନ ହେଲା ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କଥା କହିଦେଲି ପ୍ରିସିୟସ୍ ମେଟାଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କୋଉ ଦିଗରେ ଯଦି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାରତ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇକି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନଜର ରଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି କାରଣ ଜାଣିକା ଯେଉଁ କଥା ସେ ତ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲା ଆଲୋଚନାକୁ ଭାରତ ପସନ୍ଦ କରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ପକ୍ଷ ନିଏ କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭାରତ ହେଇକି ନାହିଁ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ଦେଇକି ରଖୁଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖୁଛି? ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳିଆ କାରବାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି
आमे काहाको चाहूनी बा भारतर प्रधानमंत्री सबବେଳେ से कौन करछन जेतेबेले से अनुपस्थित अछन कि सपोर्ट देना सेटा हेता पर जे इनडायरेक्टली से कोन भाबु कि अनुपस्थित रहिबा वर्तमान परिप्रेक्षी रे बहुत गोटे भलो निर्णायक पूर्ण भूमिका अच्छा। कारण जदि उपस्थित बा जदि गोटे सपोर्ट रे दबा भोट ताले आमे रशिया रो अगेंस्ट भोट दे कारण परिबा गतकाली जो कथा क्वाड जो बैठक होता चारोटी देशर सेठी भारत गोटे कथा स्पष्ट करिछि मो पाखरे वर्तमान सबुठु अधिक प्राथमिकता मोर जो 20,000 छात्र छात्री अछन्ति सुरक्षित भाव भारत को फेरिबे मु काहाको समर्थन करबी न करबी से परवर्ती कथा मोर फर्स्ट प्रायोरिटी भावना थी कि ये गोटे बहुत बड़ डिप्लोमेसी इंडिया वर्तमान प्ले करुछि भारत देखिए जितेबाला जेकोसी विश्व स्तर में जेकोसी भाव यही भाव में कौन प्रकार संकट आसी सी प्रथम प्राथमिकता दिए नागरिक किभली भाव सुरक्षित भाव में फेरी आसवे आउ देखो जो छात्र छात्री कथा कहले छात्र छात्री भारतर छात्र छात्री एते सुरक्षित भाव में एते जल्दी प्रायतः सब इवाकुएसन हो सारे आसिक फेरिले अनेक देश अच्छा से विषय मुंड खेलें अमेरिका पर्यंत कहले जे बर्तमान नहीं कि आसी पारिबन तेणु यही परिस्थिति में भारत जो भली भाव स्टांड नहीं से बहुत बड़ कथा केवल प्राथमिकता रहिबा दरकार जे आमर जोटा सार कहते मिसेस कहते जे आमे आत्मनिर्भर आम भारतर लोक मानकर भारतर अर्थनीति व्यवस्था सब प्रकार आमे ताकू संबल बा ताकू स्ट्रांग करिया दरकार द्वितीय कथा हला जोटा मु खाली गोटे कथा कहि दउची जतेबेले आ गोटे कोन ना हमर जतेबेले प्राइस तो राइज होबो कि एनर्जी ऊपर टिके अफेक्ट पड़िबो किंतु गोटे ऑटोमोबाइल सेक्टरटा भी टिके निश्चित भाव डॉक्टर साहू जो कथा आपण कहउथले ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग किंतु प्रश्न उठुची वर्तमान यूक्रेन और रूस भितर जो प्रकार परिस्थिति है अत्यधिक जिद्दीखोर मानसिकता भितर अछि किंतु ये प्रसंग में आलोचना आगु रखिबे समय को छोटा ब्रेक इंजीनियर साहब मकान शानदार बनना चाहिए। शानदार भी होगा और जानदार भी, यानी भूकंप सुरक्षित। भूकंप सुरक्षित वो कैसे? देखिए, जहां आप नया मकान बनवा रहे हैं वो जगह अगर भूकंप जोन 5 में है तो भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 4 भाग रेत का गारा मिलाएं। भूकंप जोन 3 और 4 में मकान की भारवाही दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 6 भाग रेत का गारा मिलाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। तुमने हमारा अनाज उगाया, तुमने हमारा खाना बनाया, तुम ही ने ट्रैफिक जैम से बचाया, तुम ही ने सही मुकाम पे पहुंचाया, ताजी सब्जी घर तक लाए, चिट्ठी पार्सल घर पहुंचाए, तुम ही ने सामान बनाया, तुम ही ने बोझ भी उठाया, सड़कें बनाई, घर बनाया। धन्यवाद तो बनता है दोस्त, पर तपती चुभती जलती गर्मी में तुम्हारा काम तुम्हें बीमार कर सकता है। पानी, आराम, छांव तुम्हारी जान बचा सकते हैं। याद रखें, आराम से होता काम आसान, बस थोड़ा ध्यान तो बचेगी जान। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जान अमूल्य है। ब्रेक पर परिक्रमा को स्वागत। आम सहित अच्छा प्रोफेसर अमरेश्वर मिश्र, डॉक्टर प्रीति साहू, राजाराम शतपथी। प्रसंग अच्छे ऑपरेशन गंगा, भारतर सफल कूटनीति सहित शतपथी जो कथा आम आलोचना करुले बर्तमान युद्धर जो प्रकार घनघटा और जो प्रकार विभत्स दृश्य प्रति मुहूर्त टेलीविजन स्क्रीन में देखिए सारा विश्व बर्तमान एक प्रकार आतंकित। ये गोटे चर्चा हो उभय देश गोटे प्रकार जिद अटल। रूस जेतिबाट आगे जाइए पछक फेर परिस्थिति ना। यूक्रेन छोटिया देश, अस्त्रशस्त्र कम हेल्ले ता भितर देशप्रीति आ राष्ट्रपति जो प्रकार मानसिकता ये युद्ध को कौन को भाव में नीरव करने को सुजोग दौनी। एपटे नाटोर एक प्रकार नीरव यूरोपियन कंट्री मैंने साहाय्य करिवार कथा कहते किंतु फील्ड को ओह्लौना परोक्षर सहयोग करुँच। स्थित में भारत भली देश उपर सारा विश्व नजर रही आप केमती देखुं? देखो बर्तमान जो युद्ध होची तार जदि कारण आपण खोजिबे गोटे तार होची कारण। अच्छा, से कारणटी होची विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी कार्यकलाप धर्म क्षेत्र में करा जाई पारे, अच्छा, राजनीति क्षेत्र में मध्य ही पारे, सब क्षेत्र में ही पारे, ये अर्थनीति क्षेत्र में मध्य ही पारे, व्यवसाय वाणिज्य जोटा से मध्य ही पारे। वर्तमान जो होईची कौन तादर होईची ना अमेरिका एवं यूरोपियन यूनियन जी नुहे अमेरिका तेरे दुईटा को बुझा पड़ो। से माने चाहती यूक्रेन आम कब्जारे रहिबो। अच्छा, आम कब्जारे जदि रहिबो ताले आमे ताकू जेमती चाहिबु नचिबु अन्य पाखाआख देश सेमान सबू आम कब्जारे रहिलेनी बा आम गोष्ठी रे रहिलेनी बा आम दल रे रहिलेनी। तेणु यूक्रेन मध्य रहिबो। रशिया कहूची 70 वर्ष धरिकी तुम्हें आम सांगे थिल, तुमको आम अलगा बोली केबे भाबिनु। अच्छा,
ସେଇଥିଲାଗି ରଷିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଟିଲ୍ ରଷିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ରଷିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଦେଖିନୁ, ଆଚ୍ଛା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଆପଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବି ଖୋଲିକିରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଅଲଗା ହେଲେ ଏ କଥା ଏଠି କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜରୁରୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରଷିଆ ମିଶିକିରି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଗଢ଼ିବା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକିରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1991ରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ କ୍ରିମିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ରଷିଆର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇଟା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଲେ, ଗିଫ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଷିଆ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ପଛେ ଭାବୁ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହବ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଘରେ ପୁରଉଛ ସେମାନେ ତୁମର ତ ଯାହା କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଅଲଗା କଥା, ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ରୁଷିଆ ସମର୍ଥକ ବୋଲିକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ସିଏ ବିଚରା ଗାଦି ଛାଡ଼ି ରଷିଆରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନୀତି କଲେ ଯେ ନାଟୋ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ଆମେ ମିଶିବୁ। ଆଚ୍ଛା ରଷିଆ ସେତେବେଳେ କହିଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ କହିବା ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ରିମିଆରେ ରଷିଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଷିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏମାନେ 2014 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ସେଠି ଅପରେସନ କରିକିରି ପ୍ରାୟ 14ରୁ 15,000 ଲୋକ ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ବାରବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସାରି ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ଏକଥା ନ ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ କହିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଅଛୁ। ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ତୁମକୁ ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ- ଆମେ ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସେଠି ଯାଇପାରିବୁନି। ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଚ୍ଛା। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ 27ଟା କି 30ଟା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସବୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ପାଣି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପଶିଗଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ, ନାହିଁ ମିଳୁ ବି କଲେ। ନାହିଁ, ଯାହା ଏଥିରୁ ଜଣା କ'ଣ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ହଁ ମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଛେ ଭିକ ମାଗିବ, ହଁ। ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ରଜା ହବନି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାଟୋକୁ ନେଇକି ଅନେକ ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷରେ, ଯଦିଓ ଇଏ ସବୁ କଥାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଭାରତ, କାରଣ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଲୋଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣର କଥା ବି ଉଠୁଛି, ଏଠି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଭାରତ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, କାରଣ ଭାରତର ଏ ରୋଲ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ, ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ତା ତରଫରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲା, ଭାରତର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ, କାହିଁକି ଭାରତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନେଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚାହୁଁଛି। ରୁଷିଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ, ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ କାଳରୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ରାଜନୀତି, ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମର ତା ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ଉଠୁ ସେ ରଷିଆ ଚାହୁଁନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସିଏ କୌଣସି ମତେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନ ମିଶୁ, କାରଣ ନାଟୋ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ମିଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନାଟୋର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯେତେକ ଯାକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।
ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କଲେ ସେଟା ଯୁଦ୍ଧଟା ବଢିଯିବ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଯେ ମୋ ନାଗରିକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା? ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନଥିଲା। ଟ୍ରେନିଂ କିଏ ଦଉଛି? ସେମାନେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ? କେମିତି ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହସ ଆସିଲା? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟୋର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛି ଯେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଭାରତ ବି ଭାରତ ସିଧା ଭାବରେ କହିଛି, କାରଣ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ ହଉ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାରତର ଯେତେକ ଯାକ ନାଗରିକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ରୁଷିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗକୁ ଦେଖେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ନାଗରିକ, ସବୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଏମିତିକି ଭାରତର ଫ୍ଲାଗ ଦେଖିକି ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀତ ମିଶ୍ର ସିମ୍ବଲ ଶୀତ ମିଶ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ କରିବା ଯେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ସମୟଚିକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍। ଘରର ନାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରି। ମୁନିର କ୍ଷୀର, ପିଙ୍କିର ଡ୍ରେସ୍, ଜେଜେମାର ଗରମ ପାଣି, ଜେଜେଙ୍କ ଜୁସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ବି ଅଛି କିଛି ଭାଗିଦାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରମାଣ, କରିଥାଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ନିରୀକ୍ଷଣ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ମାର୍କେଟର ସାମ୍ପଲର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ଆସୁ କିଛି ଆଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ତ ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଖୁସିର। ଆଉ ISI ରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। गर्मी नन्हे मुन्नों के लिए घातक हो सकती है। लू लगने के लक्षण पहचानिए। तेज बुखार के साथ सुस्ती, तसी सूखी आंखें, ढीली त्वचा, सूखा मुंह, ढीला शक्तिहीन शरीर, तसा हुआ तालू या कम पेशाब। शिशुओं को छांव वाली ठंडी जगह में रखें, नियमित स्तनपान कराएं और 6 महीने से बड़े बच्चों को पर्याप्त दूध और पानी पिलाते रहें। सादे पानी में भीगे कपड़े से पोंछकर बच्चे के शरीर का तापमान नीचे लाएं। लू लगी हो तब बुखार की दवाई काम नहीं करेगी। आपातकालीन स्थिति में 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं या बच्चे को नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ब्रेक पर परिक्रमा को स्वागत। प्रसंग अच्छे ऑपरेशन गंगा और भारतर सफल कूटनीति। आम सहित डॉक्टर प्रीति साहू अच्छा। प्रीति साहू जी देखते आम बर्तमान जो प्रकार युद्धर अवस्था अर्थनीति बहु भाव में बाधाप्राप्त होती। बर्तमान साधारण लोकटे आम ये फिल कर सारे युद्धर इफेक्ट कौन। खाଇବା तेल बर्तमान 30 ରୁ 35 ଟଙ୍କା बढ़ीगला। क्रूड ऑयल रेट बढ़ी जाइए। हुए तो दिने 2 दिन भितर तार इफेक्ट पड़ो। ये 10 दिन भितर जदि यह स्थिति आ बर्तमान 2 देश बर्तमान निज जिद्र अटल नाटो परोक्ष समर्थन करुच्ची। भारत भली किसी देश को छाड़देले सारा विश्व बोधे बर्तमान युद्ध भितर सामिल हो गला। भावना अर्थनीति गोटे बहुत बड़ विपद आगे अच्छे। मु प्रथम कहले अर्थनीति गोटे ना विश्वटा देखिए गोटे गोटे माने डिस्कनेक्टेड नहीं कि नहीं से समस्त समस्त द्वारा जड़ित अच्छा। अच्छा, अर्थनीति निश्चित भाव में अफेक्ट हम किंतु जो मात्रार हबार कथा आम चिंता करथिले बा भाबुतिले मते लागुची जे सेही मात्रार हबो नै। तार कारण हला प्रथम कथा कहली जे से रशियन इकोनॉमी देखंतु जो विश्व जदि बड़ बड़ अर्थनीतिक व्यवस्था संगे जदि कनेक्टेड कर देखिबा रशिया रो अमेरिका सहित जति कि अमेरिका आज तार वाणिज्य कारोबार सारा विश्व रे करूची तार मात्र 0.4% रशिया संगे करूची। अच्छा, द्वितीय सर्वबृहत राष्ट्र जोटा चाइना कथा कहबी चाइनार जदि आर्थिक कारोबार बा माने वाणिज्यिक कारोबार रशिया सहित देखिबा ताले मात्र 2.4% तार टोटल वाणिज्यिक कारोबार रशिया सहित करूची। भारत को वर्ष कथा जे देखिबा ताले भारतर आर्थिक कारोबार प्रायतः 8 बिलियन 8.1 बिलियन डॉलर माने एई वर्ष पूर्व वर्षटा थिला। ता पूर्व वर्षटा हमर 11 बिलियन थिला जेहेतु कोविड समय अछि कोविड समय टे कमी जाइतिला। भारतर अछि आ भारतर आउ गोटे कथा इन्वेस्टमेंट टिके ठीक ठाक अच्छी। भारतर इन्वेस्टमेंट रशिया हो बा रशियन इन्वेस्टमेंट भारत हो प्रायतः 18 बिलियन पाखापाखि रशियन इन्वेस्टमेंट भारत अच्छी एवं इंडिया इन्वेस्टमेंट 13 बिलियन अच्छी। आम पर्टिकुलर जो
फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहला मेडिसिन फार्मास्यूटिकल से रैनबैक्स हो डॉक्टर रेड्डी हो से गुड़ाकर इन्वेस्टमेंटा भल भाव अच्छी कोडी यूक्रेन रे अच्छा यूक्रेन अच्छे आउ जो कहले जो तेल कथाटा कहते माने खाइबा तेल हम प्रथम आपन कहली जे खाइबा तेल रे जोटा होची हमर सनफ्लावर ऑयलटा रशिया आ यूक्रेन दुईटाक मिसिकी विश्वर जदि 80% पाखापाखि 80% पाखापाखि से एक्सपोर्ट करते एवं यूक्रेन केवल तो वर्तमान तो 10 दिन भीतर तो ये इफेक्ट आसलानी आगु को कोन आपण आशा करछ मते आगु के एटा आशा होची जे वर्तमान जदि एई परिस्थितिटा लागि रहिला बा जदि जे भଳି भाबे रशिया भाबुतला जे एते जल्दी आमे यूक्रेन को माने निज कब्जा को नै जिबा सेटा तो वर्तमान देखा जाउ नै एवं विभिन्न कंट्री मध्ये तां किछ ना किछ अस्त्र शस्त्र पठेइ लुचंती बा तांको लोक मानको ये करूचंती सेटा जदि लागि कि रहिला ताला आर इकोनॉमिक इंपैक्ट अधिक हबो मो एठी गोटे कथा कहि रखुची देखंतु राजाराम भाई जो कथा कहतले रशिया प्रकृत रे रशिया यूक्रेन टा आपण देखिबे जदि माने यूएसएसआर साम्राज्यटा विस्तार जतबे आरंभ हितला सेतेबेले से कीव वर्तमान जोटा कैपिटल अछि सेइठु आरंभ हितला कीव रु तापर जाय कि से मस्को पाखर पहुंचले कि कीव रे आरंभ हितला तांकर गोटे माने गोटे जोटा हिस्टोरिकली देखिबे जदि ऐतिहासिक हिसाब रे देखिले तांकर भलो संपर्क थिला किंतु वर्तमान कोन हला रशिया सहित अमेरिका रे गोटे प्रकार जो शीतल युद्ध थिला से यूक्रेन को सेठी बळी पकै देला अच्छा जोटा कहले ना निज बुद्धि रे जो कथा हमें कहतले जे माने घास काटिबो नाटो पर सब नाटो एवं अमेरिका तार नाटकर सूत्रधर वर्तमान यूक्रेन को आगु उठाई कि नीरव रह जाय गोटे देखो नाटो रे वर्तमान नाटो को से जेलेंस्की बहुत थर कहले जे हमको कम से कम एटा नो फ्लाई जोन भी घोषणा करा जाऊ किंतु कहले कि से कहले ना और जेलेंस्की वर्तमान से जानि गेले जे मते होचे से मान गोटे प्रकार बळी पके दे कि से कोन करचंदी वर्तमान अमेरिका कहूची जे अमेरिका को आमे ए करि परिबोनी वर्तमान विश्व युद्ध हेइ जे निश्चित भाव अमेरिका यूक्रेन को आगु को देकी वर्तमान नीरव अछि जोति पय कि युद्ध रे अवस्था से तो सतपति जति आमे देखंती ई समग्र 10 दिन घटना आ विशेष करके यूक्रेन हूँ गोटे मेडिकल हब भारत बहु छात्र छात्री प्रतिवर्ष से पाठ पढ़ाई जाती हे तो आम समस्त ज्ञान तो सारे थिला कि नथिला किंतु यूक्रेन रे बहुत छात्र छात्री एमती कि ओडिशा रू पाखापाखि 1800 रू 2000 पिला सेठी अछती आपण देखिबे वर्तमान ई जेतले युद्ध कथा आरंभ होला एवं ये युद्धर घनघटा भितर आम समस्त बड़ शंकाग्रस्त हो जाते किंतु भारत सरकार आपको अत्यधिक सीरियसली नहीं कि प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बारंबार बैठक बस आज बैठक एवं भी चली षष्ठ बैठक में समस्त उपनीत होती यही बैठक में गोटे निष्कर्ष बाहरला जे आम ऑपरेशन गंगा आमर प्रथम दायित्व हूँ पिला सुरक्षित करवा 4 जन मंत्री को डेपुट करागला आप ऑपरेशन गंगा को केमती देखुं सर अमेरिका जी यूक्रेन को गछरे चढ़ी जाइए बर्तमान से किंतु ओल्हेबा आ कि ना दूर ठेलाई कौच चेष्टा कर ओल्हेया पे निजे आमे अच्छु तांको देशर लोक मध्य सेठी अछंती अच्छा सेमाने मध्य कौन सी उद्यम करना हाथ टेक देइछंती तांकु केमती सेठी उद्धार करके आनिबे अच्छा केही चेष्टा करना ना अन्य जेते देश पृथ्वी रे अछंती खाली तो आम देशर पिला माने जाई सेठी पाठ पढुछंती ता नुहे अन्य देशर पिला माने मध्य जाई कि पाठ पढुछंती सेमाने मध्य भारत जेभଳି भाବରେ उद्यम आरंभ करछि आम पिला को सेठू युद्ध क्षेत्र रु भल भाव आनिया पे घर को फेरे आनिया पे अन्य कौन सी देश सेते सुविधा करी नांती कहया को गले बहुत देश बहुत बड़ बड़ देश माने हाथ टेकी दी आमर देखंतु यही युद्ध कथा नुहे आम अतीत युद्ध मध्य देखु मु तो कहबी आप देखिए भारत सरकार ये गल्फ युद्ध जो होता से आप देखिए विशेषकर 2014 मसीहा पर आगर जो मैंने जाऊे विदेश तांकर गोटे सब गोटे कम्प्लेन थिला जे विदेश रे हमर गोटे कौन जदि असुविधा हे आम क्या पाक जीवु आम एम्बासी पाक जीवु आम एम्बासी आमको देखिक न देखला भाया से हो आम यदि कौन गोटे साहाଯ୍य कौन गोटे मागिबू सी आमको न देखिक न देखला भाया होते कि आमर वैदेशिक नीति एवं वैदेशिक नीतिर कार्य प्रणाली एथरे आपण देखिबे 2014 मसीहा पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा पर यार गोटे विराट परिवर्तन होइछि आपनकर मन थो सुषमा स्वराज जेतले वैदेशिक मंत्री थिले माने सेतबे सारा देश रे समस्त आश्चर्य हले जे कियो गोटे असुविधा रे जदी पड़िछि आपनको पासपोर्ट मिलुनी बा आपनको वीसा टे मिलुनी सामान्य गोटे ट्वीट रे तार गोटे ट्वीट कर देले संगे संगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपनको रेस्पोंड करथिले वैदेशिक मंत्री मध्य आपनको रेस्पोंड करथिले सेही दिन ठार आज पर्यंत
ଭାରତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେଜର ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ କିଭଳି ସସମ ମାନେ ସଶରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଗେ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି- ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ବାସ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ସେଠି ୟୁକ୍ରେନର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଠେଇକି, ପୁଟିନଙ୍କ ହଁ। ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ 4 ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ 5ଟା ବିରତି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶତପତି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ସମୟ ମାନେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି ହେବ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ इंजीनियर साहब, भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या खिड़कियों और दरवाजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, अगर आपका मकान भूकंप जोन 4 या 5 में है तो एक मंजिला इमारत की भारवाही यानी लोड बेरिंग दीवारों में खिड़कियों और दरवाजों की लंबाई दीवार की लंबाई की तुलना में 50% तक ही रखें। 2 मंजिला इमारत की दोनों मंजिलों में ये 42% तक ही रखें और 3 मंजिलों में ये घटकर 33% रह जाएगी। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। भारत में अत्यंत गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों का कटना भी इसका कारण है और भविष्य में गर्मी बदतर होगी। लू बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार लोग, मजदूर, बेघर और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, पर इसका असर किसी को भी हो सकता है। याद रखें, इलाज कराने से अच्छा रोकथाम जरूरी है। गर्मी के कारण तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर या चिकित्सालय का संपर्क करें। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପରିକ୍ରମାକୁ ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ଶତପତି ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢାଲ ସାଜି ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀ ସମସ୍ତେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ତାର ଫ୍ଲାଗ ଦେଖେଇକି ଯିବ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତର କୂଟନୀତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର କୂଟନୀତିର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ କୂଟନୀତିଟା ସଫଳ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ ଦେଶର ପତାକାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଅ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ଆପଣ ଦେଶର ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଆମ ଦେଶର ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସେତେବେଳେ ତାର ପତିଆରା ବିଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ସୁଦ୍ଧା ଶତପତି ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନିକମାନେ କିଛି ଅଂଶରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବାର କଥା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଭାରତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନି ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯାଉନି ୟାର ବି କିଛି ରିପରକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଏଡେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ବରାବର ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସମର୍ଥନ କାହାରି ପକ୍ଷ ନେବୁନୁ ବରଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଟ ଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ତର୍ଜମା ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା କହେ ଆମେରିକା ଆମକୁ କହିଲା ଆମେରିକା ତ ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ତ କେବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅବସମ୍ଭାବୀ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ପୁଣି ମାରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ପରେ ବି ଯାହା ବି ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ପ୍ରଫେସର ଅମରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଥା ଯେ କ୍ୱାଡ ବୈଠକ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନୀରବ ରହିଲା
ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ୟୁଏନ୍ଏର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ସରିଲାଣି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଛି। ଏବେ ଆଜିର ଯାହା ତାଜା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯଦି ପାରୁଛ ରୁଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ଇଏ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ କି ଭାରତ ପାଇଁ? ନା କଥା ହଉଛି ଚେତାବନୀ ଭାରତ କାରଣ ଭାରତ ବାରବାର ନୀରବ ରହୁଛି, କାରଣ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏଇଟା ସେମାନେ ନୀରବ ରହୁଛି ବୋଲି କହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଭାରତ କୌଣସି ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିଅର କରି ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ରହୁ, ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସଭ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ମୋ ଦେଶର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି? ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ସେମାନେ କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ ରୁଷିଆ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆମ ପତାକାରେ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟାର କାରଣ ହଉଛି ମାନବିକତା। ମାନବିକତା ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆସିପାରେ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଆମେ ଯଦି ଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ସେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଜି ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି, ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖିଛି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିପାରେ? ଭାରତ ତ ଲିଡ୍ କରିବ, ଭାରତ ଲିଡରସିପ୍ ନେବ। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାଗ ହେବେ ଏବଂ କିଏ ତା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବେନି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ସବୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମତ ଦେବ, ସେ ମତକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ସେଇଭଳି ମତ ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହୁ, ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତା ରହୁ, କେହି କେଉଁ ସାର୍ବଭୌମତାକୁ ନ ନେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସୀମାରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ମତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରୀତିଶ ବାବୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଯେଉଁ 20,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ପୁରା ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କଥା କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ରେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। इंजीनियर साहब, भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या खिड़कियों और दरवाजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, अगर आपका मकान भूकंप जोन 4 या 5 में है तो एक मंजिला इमारत की भारवाही यानी लोड बेरिंग दीवारों में खिड़कियों और दरवाजों की लंबाई दीवार की लंबाई की तुलना में 50% तक ही रखें। 2 मंजिला इमारत की दोनों मंजिलों में ये 42% तक ही रखें और 3 मंजिलों में ये घटकर 33% रह जाएगी। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। भारत में अत्यंत गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों का कटना भी इसका कारण है और भविष्य में गर्मी बदतर होगी। लू बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार लोग, मजदूर, बेघर और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, पर इसका असर किसी को भी हो सकता है। याद रखें, इलाज कराने से अच्छा रोकथाम जरूरी है। गर्मी के कारण तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर या चिकित्सालय का संपर्क करें।
ब्रेक पर परिक्रमा स्वागत डॉक्टर साहू जो कथा भारत जितेबाला ये पिलामानकु सुरक्षित भाव आने को चेष्टा कला एयर इंडिया बर्तमान भारत पाखे ना किंतु टाटा जोगेदेला प्राइवेट एयरवे समान जोगेदे सबुठ बेसी खुशी और आश्चर्यर कथा कथा कहले गर्वर छाती फुली उठे जे इंडियन एयरफोर्स लगे चलला बर्तमान शह शह हजार हजार संख्यक छात्र छात्री मानू सुरक्षित भाव आना पुणी पूरा मागणा आउ चारिजण केन्द्र मंत्री पूरा सेठी रही आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पिला सहित जाकि से कैंप मिशुंट कथा होती जी जो राज्यर से भाषार कथा होती भावना कि भारतर अखंडता और भारतर जो सार्वभौमता और भारतर जो तार जो यूनिफिकेशन यूनिटी को लेकिन सारा विश्व बर्तमान चेहरा देखुची देखो बर्तमान जो ये जो परिस्थिति उपजी जो परिस्थिति उपजी आम कोऑर्डिनेशन टा जो आगुरी टिके अभाव थिला बर्तमान कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग एक गोटे स्ट्रांग लीडरशिप आवश्यकता कारण बारंबार बारंबार बैठक होची तर्जमा होची तार रास्ता कढा होची जोटा कहथिले ना विश्व स्तर रे विश्व रे विभिन्न राष्ट्र को मोदी जते बेले जाय कि तांका कूटनीतिक स्तर रे एते सफल भाव रे कार्य कले जोटा कि माने आजिर तार फलटा आम देखुचे जिते अमेरिका भाया राष्ट्र सी तार हाथ उठेला से आम भारतीय नागरिक मानू छात्र छात्री हूँ कि किसी जन काम करुवा लोक हूँ समस्त आम सफल भाव फेरे दे आसले एपरिक देखो ये जो अटैक समय मुझे देखी जिते पुतिन जिते भाषण भी कहते से बहुत समय कहते प्रथम यही एरिया हबार अच्छी कि कौन प्रथम से एरिया खाली कर दे लोक मैंने पढ़ातु से लोक मान अटैक करने कहने स्टूडेंट आज भी देखिए सीज फायर करागला 7 घंटा से समय माने लोक मैंने प्रथम भारत छात्र छात्री एवं अन्य लोक भी जो मैंने अच्छे बाहरी जातु तेणुकर से भी सब कहते आउ जो कथा ना जो कहते यूक्रेन मझे मझे पिला किसी पिला खराब बा दुर्व्यवहार कर मोर मतरे गोटे यार गोटे राजनीतिक उद्देश्य भी था कारण एटा केवल जे भारत सपोर्ट कला सेटा नुहे प्रथमे गोटे देश कौन करे ना तार निज नागरिक मान बाहर करदे जदि अन्य देश नागरिक से रहा जदि रूस अटैक कला माने अन्य देश नागरिक मले ताले विश्व स्तर गोटे प्रेसर जीव जे रूस ऊपर को जे आम देश नागरिक मरुचंती तेणुकर तुम्हें ये कर नहले से माने भाबुचंती यूक्रेन जे आम संगे तांको फोर्सटा मिसिबो मिसबा से माने आसिक बहुत बार भल भाव मिसेकी करके देबे तेणुकर यूक्रेन जो माने ए जो 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 परिस्थितिटा से परिस्थिति भारत जो भाव गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करिछि एवं भारत भूमिका मैंने पर्टिकुलर छात्र छात्री मान जो फेरे आने कथा कहुच्छी से फेरे आने आज पर्यंत आज केवल यही कथा कहूनी आ पूर्व कथा भी देखो जोट जो समय जिते बड़े असुविधा है भारतर माने विदेश जगह माने माटी रे लोक मान को किभली भाव सुरक्षित भाव फेरे आनिबा सेटा गोटे बहुत बड़ माने चैलेंजिंग टास्क बट ये चैलेंजिंग टास्क टाको सब बेले भारत को सहयोग माने कोऑर्डिनेशन करके ठीक भाव नहीं आसे डॉक्टर साहू आ गोटे कथा भी मध्य आसुची जो खबर भी मध्य समस्त भारत को माने पाएंगे गोटे अत्यंत खुशीर खबर जे रूस मध्य निकटरे गोटे सैटेलाइट मध्य महाकाश को उत्क्षेपण करिवार थिला जदिओ ता टिके विलंब होईची तो से सैटेलाइट रे सा किछि विशेष देश मानकर फ्लाग मध्य सेतिरे लागिथिला सेतिरे सबु देशर फ्लाग को लुचि दिया भारत फ्लाग किंतु अछि भावना कि रूस मध्य भारत को यथेष्ट गुरुत्व दौची आ रूस रो जो संपर्क कारण अनेक मध्य आम देशवासी जी भी आज जन्म होती मन में निश्चित अच्छी रूस सहित आम कौटि ना कौटि गोटे पुराना संपर्क अच्छी आई संपर्कर दायर में प्रत्येक भारतीय बर्तमान सुरक्षित भाव फेरबार सुजोग पाउछन बिल्कुल सेटा सही कथा पुराना बंधु जिते था ना आपण गोटे नुआ बंधु करदेले माने पुराना बंधु को विरुद्ध रे कहवा दरकार जदि गोटे नुआ बंधु करजे ता माने मामू घर को भूली जवा दरकार अच्छा एटा हला कथा तेणुकर रशियार वर्तमान जितेबाला रुषिया जितेबाला आसिला जितेबाला हमको जिते विभिन्न क्षेत्र साहाय्य करछि प्रत्येक क्षेत्र देखन कोन चाहिए यूनाइटेड नेशन रो सिक्योरिटी काउंसिल आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र रे प्रत्येक समय रुषिया हमको सपोर्ट देइ छै हम संघर्ष छै जदिओ यूक्रेन हमको किछि जगह विरोध करछि पोखरान क्षेपणास्त्र परीक्षा कथा कहतु विभिन्न कथा सैंक्शन केते करछन्ति केते देश करछि अमेरिका जो कथा गुडा कहूछि आज अमेरिका हम ऊपर केते सैंक्शन करछि अच्छा मझे मझे केते सैंक्शन करितला आज अमेरिका कहूछि आमे तांका संगे किंतु अमेरिका कहा पछर छिडा हबनी एतिकी जानी थांतु से विश्व रे से सब बळे निजर सुपर पावरटा देखिया पहले रशिया आज काहे के बळी हला से सेटा नाटो देश सेटु घिरी के रखि एपट फिनलैंड स्वीडन पाकुर आराम करी तांकु भी से माने मेंबरशिप एपट रे यूक्रेन को करा जाउची मेंबरशिप करी तांकु विरोध रहबा आपण घर पाकर पड़ोसी रे चारि जण धरा जो दुश्मन अछन जणी आपण सांग अछन आपण भाई लोकटा से ताको अलग आइज भी नै जे कि से जे तांका सा मिसले आपण रात्री भलो सोई परिबेनी ओके गोटे से लागि एई कामटा हला गोटे गोटे छोटिया खाली कथा कहूची जड़े पचारा केमिति ना कहीं आक्रमण कहीं यूक्रेन करुच्ची यूक्रेन उपरू कहीं रशिया करुच्ची से कहला मु बर्तमान शोची मोर चाकुटा माने छुरीटे नहीं आसी पाखे धरिक शोची तो पाखे तो निदा आसी राति अच्छा
ଆସିବନି ସେଇ ଭଳିଆ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେଟା ରଷିଆ ପାଇଁ ସେଟା ରାତିରେ ନିଦ ଆସିବାର ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ ସେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ରହିବ। ସମୟ ଏକ ଛୋଟା ବ୍ରେକ୍। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। इंजीनियर साहब, मकान शानदार बनना चाहिए। शानदार भी होगा और जानदार भी, यानी भूकंप सुरक्षित। भूकंप सुरक्षित वो कैसे? देखिए, जहां आप नया मकान बनवा रहे हैं वो जगह अगर भूकंप जोन 5 में है तो भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 4 भाग रेत का गारा मिलाएं। भूकंप जोन 3 और 4 में मकान की भारवाही दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 6 भाग रेत का गारा मिलाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। ब्रेक पर परिक्रमा स्वागत। आमर आलोचनार अच्छा राजाराम शतपथी। से तो शतपथी जदि आम देखती बर्तमान ये जो युद्धर 10 दिन पर यूएनर जो बार बार बैठक होती भारत नीरव खाली रोने, भारतर पड़ोशी राष्ट्र चीन और पाकिस्तान नीरव रोचे। आम जब किसी दिन तौक जावा देखा रूसिया सहित चीन गोटे प्रकार भल संपर्क आरंभ होती। चीन राष्ट्रपति रूसिया राष्ट्रपति सहित कथबार्ता एमतीक आज किसी गणमाध्यम चर्चा है न्यूयॉर्क टाइम्स जे रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर ये खबर चीन को जना था। भावना कि चीन गोटे डिप्लोमासी खेलुची आ चीन पाकिस्तान एक प्रकार साइलेंस मोड रे थिला बेले भारत बहुत चिंता करिक भावी चिंतिक कार्यक्रम हाथ को नौछि। देखो अनेक विशेषज्ञ ये जो घटना घटी चली ताकू जितेबाला पर्यालोचना कर भावुं अमेरिकार यहाँ गोटे प्रचंड भूल। अच्छा कौन भूल ना अमेरिकार आजिका दिन में कौन रशिया हूँ शत्रु। अच्छा जो दिन ठारू यूएसएसआर 1991 मसीह भांगला से दिन ठारू आउ तो किसी ए प्रति दुनिया रे केवल गोटे शक्ति महाशक्ति अमेरिका। तेणु जदि गोटे शक्ति अच्छी ताहले वर्तमान अमेरिका देखा कथा तार आउ नुआ शत्रु किए बाहर ये नुआ शत्रुटे अमेरिका पे हूँ चीन। आप आजिका दिन में देखते आउ किछि वर्ष पर आप देखिए चीन अमेरिका को अर्थनीति क्षेत्र में सामरिक क्षेत्र में सबु क्षेत्र में चीन टपी जाइथिबो। अच्छा आजिका दिन में चीन को आप देखिए बहुत देश को छोट छोट देश अच्छा टंका पैसा ना सब लोन साहाय्य देकरी जदियो बहुत समय आम कहे लोन डेप ट्राप पकई दौची जनतारे पकई दौची ऋण जनतारे से ठीक अच्छी आज्ञा मोर तो आगे घरे तो खाया ना ना तेणु सब टंका देकरी डेवलपमेंटल काम सब देखिए आड़ को कर। तेणु प्रकृत विपद आजिका दिन में कहार अच्छी एक कथा अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप बराबर कहते सी हूँ चीन। अच्छा किंतु चीन की चीन सहित बर्तमान किसी अमेरिकार किसी ना सी जाकि अबाटे पशिकी से रुषिया सहित कली कर व्यस्त भावुं कि ये सब गंडगोल पछरे भी चीन गोटे प्रकार शुणु आंतर्जातिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ घटना घटे आपड़ केवे भावेनि से छोटिया घटना हो कि बड़ घटना हो ता पछरे अन्य कहार अन्य को देशर किसी हाथ न थाए ये घटना पछरे भी कार ना कार भी हाथ थाई पारे। आम कथा को आपण बर्तमान आसतु आमे सत कथा गोटे दोछकी पड़ी जाइछन्ती आमे दोछकी पड़ीचु। अमेरिका चाहूची जे रशिया सहित आमर संपर्क तुटी जाऊ। ये घटना एंटायर युद्ध जो घटना चलती अमेरिका को आपण देखिए अत्यंत जहाँ पॉलिसी होची छलनापूर्ण
ଆପଣ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମେରିକା ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଭାରତ ଆସିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେଠି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚିକି ସବୁବେଳେ ତାର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସି ଲଢେଇ କର ଶତପଥୀ ମାନେ ଆଉ କି ସମୟ ବିଚିତ୍ର ବହୁତ କଥା କମ ଇଏ। ଅଛି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଶେଷ ମୁଁ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକଦମ କମରେ ହଁ ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯାହା କହୁଛି ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ଛଳନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଶିବାର ନାହିଁ ଭାରତ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଲୋଚନା କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ନାଁରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ସରିଲା ପରେ ନୀତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ କି? ନା ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ସବୁ ପିଲା ଆମର ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତ କହିବ ନାଇଁ ରଷିଆ ଯାହା କରୁଛି ଖରାପ। ପ୍ରଫେସର No, ଅମରେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ର କରିବୁ ଏକଦମ ନା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଅଛି କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମତାମତ ଜାଣିବି ଇ ସବୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଟିରୁ ବାହାର କରିପାରୁନି ପଛରେ ଚାଇନା ଅଛି ସାଇଡ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଭାରତର ନୀତି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟୋ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି କାହାର ବେଶୀ ରହିବ ସେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବ ତାପରେ ଚାଇନା ତ ଉଠୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚାଇନା ଉଠୁଛି ଉଠିବ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଭାରତ ମଝିରେ କାହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବ ଭାରତର ନିଜ ଶକ୍ତି ନିଜର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲାଣି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନ ହେଇଛି କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ରହୁ ଯାହା ଉପରେ ନାଟୋ ଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟ ନ ରହୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ନ ହଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହୁ ଯେ କି ତାର ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ରଷିଆର ନିରାପତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ତାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଭାରତର ସଫଳ କୂଟନୀତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ଅମରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ସାହୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭାରତ ତା ଷ୍ଟଣ୍ଡ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସିଏ ନା ରୁଷିଆର ନା ୟୁକ୍ରେନର ସିଏ ଚାହୁଁଛି ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଶାନ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା 20,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ବିରାମ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ବାରବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।